mitos. Why so sombong? If I don't know, you don't know. That's sombong. It's not sombong. Duduk di depan pintu susah dapat jodoh. 야채 먹어야 이런 일이 일어난다. 예를 들면 아니 막 Who says that? 아니 Baby, 야 bersiul di malam hari pasti akan diikuti setan. Hai. Oke guys, jadi Yejin akhirnya kembali lagi setelah UAS. Sekarang udah bisa YouTube, udah bikin konten bareng. Gimana UASnya, lancar? lancar. Lancar. Oke guys, jadi hari ini kita sambil makan as always. Terus hari ini apa ya? Topiknya apa? What's myths? Mitos. mitos. Iya. Ada nggak sih mitos Indonesia yang Yejin tahu? 미tos aku yang tahu. 생각나지 않네. 생각이 안 나. 생각이 안 나니까 원래 모르는 거지. 이거 미토스를 어떻게 알아? 아 혹시 몰라? 알 수도 있지. 야, 나도 모르는데 네가 어떻게 알아? 아니 언니가 모르는 언니가 모르는데 내가 알 수도 있지. 왜 그렇게 생각해? 와 너무 망가티야. 내가 오늘 살았잖아. 그게 뭐야? 야, 나도 모르는데 너 당연히 모르지. 너무 망가티야. Mitos Indonesia, mitos Korea aja nggak tahu, gimana mau tahu mitos Indonesia ya 아니 kan? 근데 잘 까먹는 거잖아. 그러니까 자기도 모르게 그걸 믿고 있는 거지. 약간 그런 거. Ah, 너무 당연해서. 너무 당연해서. Ya mungkin 인지하지 못할 kita 수도 tahu mitos Indonesia atau mitos Korea, tapi ya saking natural, saking udah kayak nyata gitu, gampang percaya, kita udah bener-bener apa, anggap aja itu realita gitu ya, bukan mitos. Iya. Ya guys, jadi hari ini kita mau belajar mitos Indonesia. Karena walaupun kita udah lama tinggal di Indonesia, banyak yang belum kita tahu. budaya aja kurang ya, masih kurang, bahasa aja kurang. Terus apalagi mitos ya. Dan karena aku pikir mitos itu apa, bagian lifestyle orang Indonesia dan juga bagian budaya orang Indonesia. Jadi hari ini kita coba belajar ya. Dan caranya itu sangat simple guys. Aku ketik aja di Google, oke? Mitos Indonesia yang random. Just Iya. like randomly, I'm just gonna ketemu satu ini berita. Jadi ini kayak berita guys, artikel 7 mitos 7 mitos teraneh. 7 mitos. 7 mitos teraneh di Indonesia. Aku nggak tahu, kalau mitos aku bener-bener nggak tahu sama sekali. Really, we don't know yet. Oke. Let's just do it. Oke, jadi kita bolak-balik, bukan bolak-balik, giliran, 뭐라고 그러지? Take turn. We take turn. How do we say that? Take turn. Habis itu Yejin kayak we take turn, okay? Can't believe I forgot the word take turn. You just don't know, baby. Maybe. Baby, you just don't know. Admit it. You don't know. Why so sombong? Cause I don't know, you don't know. If I don't know, you don't know. That's sombong. It's not sombong. It might be that It's I not know but sombong. you don't know. Baby, be quiet. Okay, we start. See, so sombong. I'm hurt. Okay, I'm gonna start from number 1. Duduk di depan pintu susah dapat jodoh. I don't even understand what that means. Duduk di depan pintu susah dapat jodoh. Jodoh itu kan, jodoh is soulmate, True love. true love, soulmate gitu kan. Duduk di depan pintu maksudnya apa? Mitos teraneh di Indonesia yang paling sering dibicarakan adalah soal duduk di depan pintu. Pintu. Biasanya orang tua akan mengancam bahwa orang yang duduk di depan pintu akan sulit mendapatkan jodoh. Ternyata sebagian orang percaya bahwa alasan dibalik adanya mitos ini adalah agar anak-anak tak duduk di depan pintu, biar mereka nggak duduk di depan pintu. Tapi ini maksudnya apa ya? Kayak di depan pintu maksudnya kayak jongkok gitu, atau pas belajar di sekolah misalnya kita duduk yang paling deket dari pintu, atau gimana? Pasalnya duduk di area pintu tentu akan menghalangi orang berlalu lalang, kan? Kika, biar apa? Biar apa ya? Biar orang bisa keluar masuk gitu ya. Oke. What do you think? 그러니까 이거는 미신이라고 해야 되나? Mitos. 미토스. Aku mau tahu beneran, serius aku mau tahu apakah orang Indonesia pikir ini benar apa benar atau enggak. Itu yang aku kepo. Soalnya kata 이거는 aku 그냥 나는 아닌 것 같아. 안 믿을 것 같아. 어. Yejin pikir orang Indonesia nggak percaya ini. 왜냐하면 kenapa? 그냥
어린애들만 믿으라고 하는 그냥 거 같아. 교육용으로 교육용으로 교육시키려고. 너 이러다가 저도 안 생겨. 저도 안 생겨. 너 결혼 못해. 조심해 이러고. 예를 들면 그런 것도 있잖아. 어떤 거? 야채 먹으면 야채 먹어야 이런 일이 일어난다. 예를 들면 아니 막 Who says that? 아니 Baby? 애들이 야채를 하도 안 먹어서 야채 먹어야 예뻐져. 야채 먹어야 키 커. Iya, di Korea orang orang tua sering bicara kalau kamu nggak makan sayuran, kamu nggak cantik. Awas 맞아, lo, 맞아. kamu nggak cantik 맞아, gitu. awas lo Iya. nanti kamu pendek gitu. Kamu nggak tinggi nanti tapi gitu. nggak tahu if it's scientifically proven or not. Kayaknya enggak deh. Ini juga kata aku, menurut aku kayaknya enggak. ini sekedar pendidikan doang, biar anak-anak tahu, oh ternyata kita nggak boleh duduk di depan pintu gitu guys. Ini opini aku ya. Oke, nomor 2 ya Jim. Nomor 2, bangun kesiangan, rezeki diembat ayam. What? Rezeki what? Diembat ayam. Diembat itu apa ya? Diembat. Dalam kebudayaan Sunda, mitos ini sangat erat kaitannya dengan sosok si Kabayan yang dianggap sangat pemalas dan suka bangun siang. Alhasil, Kabaya pun tak punya pekerjaan tetap dan ia sering diomeli abah serta embu karena kemalasannya. Diembat sebuah Memukul dengan benda panjang tipis seperti rotan, atau mengambil dengan cara yang tidak sah, mencuri, mencopet, mengembatkan, memukulkan benda yang panjang tipis seperti rotan dan sebagainya. Kabayannya 뭐야? Kabayan. Maaf ya guys. Oh, ini dalam bahasa Sunda, wait. Kabayan itu apa ya? Merupakan tokoh imajinatif Dari budaya Sunda yang juga telah menjadi tokoh imajinatif masyarakat umum di Arab. Jadi ini 그러니까 kebudayaan Sunda deh. Oke, jadi ini budaya Sunda ya. 미tos ini sangat erat kaitannya dengan sosok si Kabayan. 그러니까 이 순다 문화에 나오는 이 뭐지? 캐릭터. 캐릭터랑 연관이 되게 깊은가 봐. 얘가 되게 뻔말랐으래. Oh, jadi orang ini, karakter ini sangat dia malas ya. orangnya. Dan suka bangun siang. Jadi kalau kita misalnya orangnya males, bangunnya kesiangan gitu, kita jadi kayak ayam. 아니 jadi. 야, ayam이잖아, ayam. 근데 그거 자기 아야이라면 어떡해? Tunggu. Rezeki diembat ayam. Keni까 ayam이 혼내는 거야? berarti ayam pukul rezeki kita gitu ya guys. Iya nggak sih? Kan rezeki kita diembat ayam, dan embat itu artinya kan dipukul atau diembat. Iya nggak sih? Jadi rezekinya terbang, bukan terbang. Rezekinya hilang. Kita kayak mengusir rezeki kita gitu loh. Kalau kita orangnya males, 그러니까 그래도 내가 뭐 자세히 이해하지 못하지만 그냥 게으르면 뭐 혼난다, 무슨 일을 당한다 이런 거. 좀 약간 속담 같지 않아? 속담 kayak What's in English? Idiom? What's in Indonesian? Sepatah kata aja. You know in Indonesia? Yeah, baby. Really? 스파타 같다는 그냥 한마디로 말하자면 이거 아니야? What's idiom in bahasa Indonesia? Pariwisata aja. Peribahasa. What pariwisata? Peribahasa. Kayak idiom itu peribahasa kan? Ini kayak peribahasa. Misalnya kalau kamu males, nanti nggak ada rezeki. Rezekinya terbang. Terbang. Kok. Oke guys, nomor 3 aku coba ya. Nomor 3, bila bersiul malam hari akan diikuti setan. What setan? What bersiul? Coba. Pas aku baca, kamu harus itu dong. Cari dong bersiul. Cari bersiul. Apakah benar orang yang bersiul di malam hari pasti akan diikuti setan? Ternyata bukan itu alasan. Hiparang. Whistle. Oke, ternyata bukan itu alasan utamanya loh, karena siulan sama sekali tak berhubungan dengan setan.
Orang tua sering mengingatkan anak-anak untuk tak bersiul di malam hari dengan embel-embel setan agar anak-anak takut. Namun, alasan utama di balik larangan itu yaitu agar anak-anak tidak bersiul karena siulan malam hari pasti akan mengganggu tetangga. Make sense? Make sense. Jadi kalau udah malam, anak-anak harus diam gitu ya. 피해 안 가게. 이웃이나 동네 사람들한테 피해 안 가게 조용히 해라. 오케이.